নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, ব্লগ উইথ আদ্রিতের একটি নতুন ব্লগে আপনাদের স্বাগত জানাই। 29/7/2024 সোমবার আমরা চলে গেছিলাম মেলায়, যেটি বসেছে আমাদের এখানে রামলীলা ময়দানে। মেলাতে গিয়ে আমরা কি করলাম সেটি জানার জন্য পুরো ভিডিওটি দেখার অনুরোধ রইল। ओ मेरे दिल की धड़कन तेरे लिए है, तेरे प्यार की खुशबू मेरे लिए है। तेरे बिना कुछ नहीं है मेरा, तेरे साथ ही मैं हूँ मेरे लिए। जब तू पास हो सब कुछ हंसी, हर एक पल है जैसे जादू का जहां। तेरी मुस्कुराहट मैं जीने की वजह, साथ रहे हम यूं ही सदा। तेरे साथ मैं हूँ एक नई दुनिया, तेरे प्यार से रोशन हर घड़ी। तेरे बिना दिल धड़कता है कमी से, तेरे साथ ही मैं पूरा मैं हूँ अभी। तेरी आवाज जो सुनूं तो मन को सुकून, तेरे सपनों में ही बिताऊं रात दिन। तेरे बिना सब कुछ सुना सुना। মেলার মূল আকর্ষণ ছিল আন্ডার ওয়াটার টানেল, যেটি কলকাতায় এর আগে আমি কোনো মেলাতে দেখিনি। এই প্রথম আমাদের রামলীলা ময়দানের মেলায় আমরা দেখলাম। তাহলে চলুন দেখি টানেলের ভিতর কি আছে। तेरे साथ हर पल है रोशन, तेरे आए बिना अधूरा है जहां। तेरे बिना खुशियों का है कमी, पर जब तू आया हर घड़ी प्यारी। हर पल है जैसे एक नई जिंदगी। तेरे साथ मैं हूँ एक नई दुनिया, तेरे प्यार से रोशन हर घड़ी। तेरे बिना दिल धड़कता है कमी से, तेरे साथ ही मैं पूरा मैं हूँ अभी। ঢুকতেই আমরা প্রথমে দেখলাম যে অনেকগুলো ফিশ ট্যাঙ্ক রাখা আছে, আর ওই ফিশ ট্যাঙ্কে কত সুন্দর সুন্দর কালারিং অনেক মাছ আছে। तेरे आए बिना अधूरा है जहां, तेरे बिना खुशियों का है कमी, पर जब तू आया हर घड़ी प्यारी। हर पल है जैसे एक नई जिंदगी। तेरे साथ मैं हूँ एक नई दुनिया, तेरे प्यार से रोशन हर घड़ी। तेरे बिना दिल धड़कता है कमी से, तेरे साथ ही मैं पूरा मैं हूँ अभी। मुस्कुराते रास्ते खुल के चलते हैं हम, नए नए नगर नए नए चेहरे। Each step a new सफर, गलियां है आवाज, रंगों की महफिल यूं, चांदनी और राज। हम चले बहते समुंदर जैसे, हम चले सपनों की लहरों पे।
টানেলের আরও ভেতরে ঢুকতে আমরা দেখছি টানেলটা ইউ শেপের, আর ওই পুরোটা জুড়ে কত রকম ছোট বড় যে মাছ আছে সেটা না দেখলে বুঝতে পারবেন না। আমাদের খুব ভালো লাগলো দেখতে, আর দেখতেই পাচ্ছেন কত রকমের লাইটিং দিয়ে সাজানো। আদ্রিত খুব মজা করেছে, সেটা আপনারা ভিডিওটা দেখলেই বুঝতে পারবেন। जो मैं देखूं वो ख्वाब, साथ तेरे यही सब, खुशबू से महके पल, दिल में बस जैसे हलचल, दिल से चूले जीले साथ हम, जो भी होकर आज बस चल हम चले बहते समंदर जैसे, हम चले सपनों की लहरों पे, हम चले बहते समंदर जैसे, हम चले सपनों की लहरों पे। जो मैं देखूं वो ख्वाब, जैसे साथ तेरे यही सब।
টানেল থেকে বেরিয়েই আমরা দেখলাম যে কতগুলো পশুর স্কাল্পচার রাখা, যেমন হাতি, ক্রোকোডাইল, স্নেক, শিম্প্যাঞ্জি, আরও অনেক কিছু। আমার আদ্রিত ওইগুলোকে দেখে ভয়ও পাচ্ছিল, তারপর আবার মাঝে মধ্যে সাহস করে দেখতেও যাচ্ছিল। মেলাতে অনেক রাইডস আছে, বাচ্চা বড় দুজনেই এনজয় করতে পারবেন। আর তাছাড়াও মেলাতে অনেক রকম স্টল আছে, খাবারের অনেকগুলো স্টল, জুয়েলারি স্টল, তারপর সোডার স্টল, বাসন, খেলনা, আরও অনেক রকমের স্টল। আমরা সবটা ক্যাপচার করে উঠতে পারিনি, তার কারণ আমার আদ্রিত খুব শান্ত ছিল সেখানে। মেলাটি মোস্ট প্রবাবলি 15 আগস্ট অবধি থাকবে। যদি চান তাহলে আপনারাও আপনাদের ফ্যামিলি নিয়ে একবার ঘুরে দেখতেই পারেন। বড়রা তো মজা করবেই, আর বাচ্চারাও খুব মজা পাবে। পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করবেন, আর বেল আইকনটি প্রেস করতে ভুলবেন না। তাহলে আজকের মতো এইটুকু, দেখা হবে আর একটি নতুন ব্লগের। টাটাটা কিন্তু আমার আদ্রিত বলেছে।